नाज़रीन 50,000 नमाजी फटी आंखों और खुले मुंह से यह सारा मंजर देख रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मस्जिदुल हराम के दरो दीवार फायरिंग की आवाज से गूंज रहे थे। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मज़ाहमत की कोशिश की, जिन पर जंगजुओं ने गोलियां चलाई। पुलिस वालों के पास कोई असलहा नहीं था, बल्कि सिर्फ डंडे थे, इसलिए वो बिला मुज़ाहमत मारे गए। मस्जिदुल हराम के सहन में सिपाहियों का खून बहने लगा। गुम्बदों और मीनारों पर बसेरा करने वाले हजारों कबूतर भी बेचैन होकर इधर उधर उड़ने लगे। क्या आप जानते हैं कि 1979 में खाना काबा पर हमला किससे किया था? इस हमले की वजूहात क्या थी? आज की वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, खाना काबा पर हमला असल में हुआ क्यों था और कैसे हुआ था? यह 20 नवंबर 1979 का दिन था। हिजरी कैलेंडर के तहत इस दिन न सिर्फ साल का पहला दिन था, बल्कि नई सदी का भी पहला दिन था, यानी 1400 हिजरी का आगाज हो गया था। नमाज फजर के वक्त इमाम काबा शेख मोहम्मद अल सबील इमामत करवाते हुए आगे बढ़े। आज हवा में खून की थी, इसलिए उन्होंने खाकस्तरी रंग का जुब्बा पहन रखा था। 55 साला शेख सबील काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और उनके पीछे दायरी सफों के अंदर निस्फ लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज अदा करवाई। इसके बाद उन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख मोड़कर माइक्रोफोन में दुआ शुरू की। इसी दौरान उन्होंने खनखनियों से देखा कि मस्जिद की पिछली सफों से कुछ लोग कंधों पर ताबूत उठाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई गैर मामूली बात नहीं थी। शेख सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्ख धारीदार साफे बांधे ये लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, हत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इनके आगे आगे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। इसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर उनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर बद्दुई अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादरान इस्लाम, अल्लाहु अकबर, महदी का ज़हूर हो गया है। इस दौरान इसके साथियों ने अपने ताबूतों में छुपी क्लाशनकोफे निकाल कर लहराना शुरू कर दी और जवाबी नारे लगाना शुरू कर दिए कि महदी का ज़हूर हो गया, अल्लाहु अकबर। ये कोई मामूली बात अब नहीं रही थी। इस्लामी अकायद की रूह से खाना काबा की हुदूद में किसी किस्म के तशद्दुद की शदीद ममानियत, हत्ता के वहां किसी जानवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसीलिए नमाजी दहशत के आलम में अपनी अपनी जगहों पर जमे रहे और बागियों को देखते रहे। बागियों की तादाद 400 के करीब थी और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, बल्कि कुछ सयाफाम अमरीकी मुसलमान भी थे। इनमें से कुछ ने मस्जिद के 292 फुट ऊंचे मीनारों पर चढ़कर वहां मशीन गनें तान रखी थी। दूसरों ने मस्जिद की दूसरी मंजिल पर खिड़कियों के आसपास अपनी पोजीशनें संभाल ली। इसी दौरान सरगना ने नमाजियों को हुक्म दिया कि सहन में पड़े हजारों कालीनों को गोल करके तह लगाकर दरवाजों के पीछे लगा दे, ताकि बाहर से कोई जबरदस्ती अंदर न आ पाए। दूसरों को असलहे की नोक पर हुक्म दिया गया कि वो मीनारों पर चढ़कर निशानचियों को पानी, असलहा और दूसरा सामान पहुंचाएं। कमांडर के अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो लंबे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। ये कमांडर 43 साला जुहैमन था। यहां आपको बताता चलूं कि इस पूरे हमले में 2 किरदार नाज़रीन बहुत अहम हैं। इनमें एक है जुहैमन और दूसरा है कहतानी। पहले आपको बताते हैं कि जुहैमन कौन था। जुहैमन बिन मोहम्मद बिन सैफ अल ताइबी 1930 की दहाई में नजद के इलाके में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि वो बचपन में ही बड़ा बदमिजाज और बहुत रोया करता था, इसलिए उसका नाम जुहैमन रख दिया गया, जिसका मतलब है मुंह बिगाड़ने वाला। जुहैमन ने प्राइमरी में ही स्कूल छोड़ दिया था और इसके बाद कभी तालीम मुकम्मल न कर पाया। कुछ लोगों के मुताबिक इन्हें लिखना नहीं आता था, बल्कि वो क्लासिकी अरबी भी अच्छी तरह नहीं जानता था। उन्होंने नीम फौजी इदारे नेशनल गार्ड में शमूलियत इख्तियार की और 18 साल तक इसके मुलाजिम रहे, लेकिन इसके ज़हन में कुछ और चल रहा था।
اس لیے وہ نوکری چھوڑ کر مدینہ آیا، جہاں اس وقت اس کے ذہن میں مذہبی خیالات پروان چڑھ رہے تھے۔ جوہیمن کی مدینہ آمد سے چند سال قبل معروف شامی عالم دین محمد ناصر الدین البانی یونیورسٹی آف مدینہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے نظریات سے متاثر ہو کر مدینہ کے نوجوانوں نے الجامع الصفیہ نامی ایک تنظیم قائم کی۔ جوہیمن کے ساتھیوں میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں تعلیم پائی تھی اور وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے انہیں پوری عمارت کو مکمل طور پر کنٹرول کرنا زیادہ وقت نہیں لگا اور زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ اس حملے کا دوسرا اہم کردار ہے قحطانی۔ قحطانی کا اصل نام محمد تھا، والد کا نام عبداللہ، اور اس کا تعلق حجاز کے شمال میں واقع علاقے نجد سے تھا اور وہ پیغمبر اسلام کے خاندان سے تھا، یعنی سید کہلاتا تھا۔ مختلف روایتوں میں مہدی کی اسی قسم کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ 1978 کے اواخر میں جوہیمن نے دعویٰ کیا کہ انہیں خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ مہدی محمد قحطانی ہے۔ انہوں نے قحطانی کی بہن سے شادی بھی کر لی۔ جوہیمن نے شہر چھوڑ کر صحرا کا رخ اختیار کیا اور وہاں سے کیسٹس ریکارڈ کر کے اور پمفلٹ لکھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان پمفلٹس میں سعودی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے جہاد کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ مغربی دنیا کا کاسا لیس بن کر رہ گیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے شاہ کے محل میں کیا چل رہا تھا؟ شاہ خالد نے فوری طور پر مشیروں کو طلب کر لیا اور عجیب و غریب صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ اسی اجلاس میں ہونے والے ایک فیصلے کے تحت سعودی عرب کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور تمام ممالک عملاً باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ ادھر کعبہ کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا گیا، شہر کی بجلی اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئی اور پولیس اور فوج نے مورچے سنبھال لیے۔ ادھر قحطانی کے بڑے بھائی نے مرکزی لاؤڈ سپیکر سے تقریر کرنا شروع کر دی۔ مکہ کے واسیوں نے حیرت سے سنا کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخرت کی گھڑی آن پہنچی۔ جو دن نکلتا جا رہا تھا اس واقعے کی سنگینی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ ایک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے، خوراک کتنی ہے اور یہ کہ مسجد میں کتنے یرغمالی موجود ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا ناظرین کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا تو کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہاں پودا تک اکھاڑنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ ممانعت ایام جاہلیہ سے چلی آ رہیں تھی۔ جنگجوؤں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے قبل علماء سے اجازت لینا ضروری تھا۔ حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ اگر وہاں قتل و غارت ہوئی تو کہیں انہیں عوام اور مذہبی طبقے کے غیظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سپاہیوں کے ذہنوں میں غبار تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے گی یا پھر کعبے کا تقدس پامال کرنے کے عوض جہنم۔ آخر شاہ خالد شیخ عبدالعزیز بن باز سے ملے۔ شیخ کی عمر اس وقت 70 برس تھی اور وہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ شیخ مشکل میں تھے، ایک طرف تو وہ خود باز کٹر نظریات کے حامل تھے، دوسری جانب جوہیمن شیخ ابن باز کے شاگرد رہ چکے تھے اور 1 سال پہلے شیخ نے ہی ان کے بے ضرر ہونے کی گواہی دے کر انہیں جیل سے چھڑوایا تھا۔ امام کعبہ شیخ السبیل بھی باغیوں کے چنگل سے نکل کر آ گئے تھے اور علماء کی کمیٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوسرے علماء کے ساتھ فتویٰ دیا، خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے فوجی کارروائی جائز قرار پائی۔ سعودی فوج کی کارروائی، فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا گیا لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں ہی شہید کر دیا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا، وہ چونکہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہے تھے اسی لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
सऊदी अफवाज की जानिब से कार्रवाई जारी रही। इसी दौरान मुबैना इमाम महदी कहतानी भी मारा गया और उसकी लाश इस हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के कब्जे में आ गई कि चेहरा सलामत रह गया। इससे बाज जंगजू सख्ते में आ गए। अगर इमाम महदी मारे गए हैं तो फिर दुनिया पर गलबा कौन पाएगा? बकिया बशारतें कैसे पूरी होंगी? अलबत्ता जुहैमन ने सरतोड़ कोशिश की कि कहतानी की मौत की खबर को किसी न किसी तरह दबा दिया जाए। उधर फौजी दिमाग सर जोड़कर बैठे थे कि बागियों से खाना खुदा को किस तरह आजाद करवाया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे थे। नाज़रीन, जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब बैरूनी मदद हासिल की जाए। उस वक्त अमरीकी CIA के कमांडो सऊदी सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर फैसला यह किया गया कि इस मौका पर अमरीका के मुलव्विस होने के सियासी असरात आएंगे। इसलिए निगाह इंतखाब निस्बतन न्यूट्रल मुल्क फ्रांस पर पड़ी। उस वक्त फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस के सरबराह काउंट एलेक्जेंड्रे थे। फ्रांसीसी हुकूमत के जरिए इनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने तजवीज पेश की कि काबा के अंदर गैस छोड़ दी जाए जिससे बागी बेहोश हो जाएंगे। इस मकसद की खातिर फ्रांसीसी खुफिया इदारे की IGN के 3 कमांडोज को हंगामी बुनियादों पर सऊदी अरब रवाना किया गया। लेकिन यहां एक मसला दरपेश था कि सऊदी कानून की रूह से हिजाज की हुदूद में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचे पहले इन तीनों को आर्जी तौर पर कलमा पढ़ाया गया और फिर मक्का पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपना काम फौरन शुरू कर दिया। लेकिन मसला यह था कि मस्जिद इतनी बड़ी थी और इसके बहुत से हिस्से खुले थे, इसलिए गैस का खातिरख्वाह असर नहीं हो पाया। लेकिन इसी दौरान सऊदी हुक्काम ने दूसरा ऑपरेशन शुरू कर रखा था। मास्क पहने हुए सिपाहियों ने मस्जिद की दीवार में सुराख कर लिए और वहां से अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए, जिससे बहुत से यरगमाली भी जा बहक हुए और यूं खाना काबा से कब्जा छुड़वा लिया गया। इस वाक़े में कितनी हलाकतें हुई ये तादाद मुतनाज़े है। हुकूमत का कहना है कि 127 अहलकार मारे गए, 1 दर्जन के करीब नवाजी, तहम गैर सरकारी तादाद 4000 के करीब बताई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।